Azul Flowen, j'espère que vous allez bien. Nous, comme d'habitude, l'actualité footballistique bossegui. Adana bien évidemment de la vidéo les événements extra-sportifs qui sont la relation avec la GSK. Les déclarations de l'organisation de la fin de la vidéo dès la deuxième partie de la vidéo la vidéo la première partie adana ظهرت la GSK لعب نزكا match contre l'USMA في زوج ونص. Le match qui sera bien évidemment télévisé. Les statistiques dans le match, les confrontations que la GSK avec l'USMA et championnat. La GSK gagne l'USMA 26 victoires contre 23 défaites. Donc 23 victoires de l'USMA, mais évidemment la seule compétition de la GSK c'est la Coupe d'Algérie, mais est-ce que c'est un match de championnat? Donc on est optimiste bien sûr. Le nombre de statistiques de la GSK mais elle surpassé l'USMA. La GSK qui met la préparation c'est la présence de Denis Lavani qui a la première séance d'entraînement plutôt assez normale, assez classique. La première séance d'entraînement est-ce qu'il y a une autre séance d'entraînement? Est-ce que son premier match contre l'USMA la tactique sociale il y a 4 absents majeurs, 2 absents majeurs plus 2 joueurs c'est des atouts le match gagné حمرون لك كارمونتشي اللي هذا الماتش gagné نزل لك ميكي داش دانتيك امكاني كومبونسي les joueurs qui surtout maintenant في latéral. Est-ce qu'il y a sa composition qui est la plus probable d'après Michina ou alors 6 matchs l'équipe qui la GSK Gwesegi, donc elle probablement la compo certainement à 90% elle verra la défense guinée un dire comme latéral. C'est la compo la plus probable. Maintenant un petit changement d'ici le match avec l'incorporation de Ben Chaira, Lekoud Ben Abdi, Lekoud Rayah. Donc les 3 joueurs guinéens زمرنا دي la composition et le match. Anarjaz qui nous la composition d'équipe, est-ce qu'il y aura quelque chose de nouveau avec l'équipe gagne la GSK? Non, c'est le même système, c'est les mêmes joueurs. En tout cas, il match gagné خاطر كو يزمير هذا يفدل كلش لافاني même si غادي يفدل الحاجه يزمير هذا تيفدل dès le premier match dès le deuxième match il a cassé le وقت, il a cassé beaucoup de travail باش réellement dire le milieu de terrain l'équipe complète تلعب comme un groupe assez solide à se défendre كيف كيف اتاتاكي كيف معنا نزرب بلي يا une avancée نهضرت في الماشين بسكره نهضرت في الماشين عين مليله يا une petite avancée mais نحواج une grosse avancée نحواج la progression تام قرانت surtout الناد ذي la manière مشي تريكوبيري نا بالو ليكيب كي et la manière les milieux de terrain ils présent vers la récupération. يظل نذكر les matchs championnat الجزائر évidemment les matchs championnat l'USS يقربحن 5-1 contre le Bourg. هضرت في sur Instagram وذي تابع sur Instagram زمر ما تروح ما تصبوني مرة la puissance ستيف d'ailleurs مازالوا لا فاريسن 17e journée لا فيسن ينو ستيف donc مازال خير لنا الوقت مازال براسك 10 جورني باش نلعب كونتر انسين مي فغير ظهرها في ليكيب غينين لو اس اس باسكو سي لو فروي دون ستابيليتي سي لو فروي دون شيما تاكتيك يكتمو دون لا ليبرتي بوكو دو جوار لا سورتي دو بالانس لا رابيد ويانو جو فو مابويي سور دو جوار باسكو امورا زرب ليه هضرنوك فلاس سي ان جون جوار كي اورا دو لافنير مي فغير ظهرها في لو رول امين قراوي ثلماست كي جو دون لو ميم بوست كو رايح لا ديفيرونس انواري ذا شو دي تساوي قراوي ليكيب نسطيف او ماتير دو ستابيليتي او ماتير مشي تكالمي الجو مشي تديريجي الجو مشي دي تفار سو بريسيون سو بالون وارث مليح لو بروفيل لو جوراكي وارث لي فاز دو جو مشي يلعب سي لو ميم بوست سي لو ميم بروفيل كو رايح مي يوان يتاكد 100% وني يتاكد على 100%. لو بروميير بروبليم يقلنا لا بروميير شوز يكتجا نواقي يفواقي sur la période à gagner de na c'est bien sûr la confiance du joueur. Un joueur qui joue dans une équipe totalement confiante intéressant بيه الماتش نقضلي même الماتش ني contre نهد يثربح سطيف c'est le rendement نقراوي ثلمست qui est quand même le canalisateur à quand l'équipe gagne Steve et la disponibilité d'un tic les joueurs d'Arzet and toujours sur une passe sur deux passes un tic d'affaire
plus rapide. Football international les matchs, le nul du Real Madrid et Osasuna 0-0 dans un stade enneigé, hein. Voilà, c'était très très compliqué. Le Real Madrid qui lâche 2 points. Le Barça il y aura une victoire assez importante. Des Grenades 4-0 il y aura 3 points du Real Madrid, mais le Real Madrid il lâche des points sur l'Atlético عطرنا وانت شحال يجيني ديبي de saison مي سلا البارسا وكساري مي سلا سوسيداد دوكساوان كنا ون شامبيونات ولا في ريال مدريد اتلتيكو مدريد برشلونه والسنه ثاقي لو ريال لك البارسا مارنان لاشين لي بوين اتلتيكو مدريد تاهو شامبيون اتلتيكو مدريد تاع بروميي افيك 3 ماتش دو روتار 3 ماتش دو روتار انت تلحق اتلتيكو مدريد لا سول ديفيرونس تاع لك لي زيكيب نظام البارسا لو ريال مدريد سي كو خسر على كونتر لي بتيت زيكيب سي كو كونتر لي بتيت زيكيب سا جير tous ces matchs. Il n'y a pas de photo, mais l'un premier. Voilà, c'est la Manchester City, c'est le Chelsea. Et mercredi prochain, c'est la Super Coupe d'Espagne. Barça Sociedad, après Real Madrid, Athletic Bilbao. On va parler spécialement de la Super Coupe à Guinée. Et on va débriefer les matchs. Adna les événements extra-sportifs, toujours de la GSK. Chaque jour, il se fait une déclaration. Chaque jour, il se fait une nouveauté. Chaque jour, il se fait que ce soit du CSA, que ce soit du conseil d'administration. Appareil, Sersen Jafar et Mouloud, le conseil d'administration comme membre permanent, puisque nous sommes le membre du CSA, donc il est toujours le statut, c'est dans le conseil d'administration du club. يهفرد comme quoi les décisions à partir بوساقي à partir قيمة سرسني الكونسي d'administration de l'équipe les décisions يتاوين تتاوي ريون ومذان تنتاوين سين il faut seront réellement étudiés à l'avenir تاكي تام زوارو ثيسناث ودي هذرا في ولاش لا ديكلاراسيون في l'ouverture du capital y a rien du tout في ستريسا فضرات لا ديكلاراسيون ازلاف يدينا بلي y a aucun problème pour le moment de la GSK qui soutiennent Mellal ازلاف il était derrière le maintien de Mellal avril pour ceux qui ne le savent pas encore ils vont le savoir l'assemblée générale extraordinaire était derrière le maintien parce qu'il y avait quelques actionnaires qui contre Mellal mais il l'a soutenu donc il a défendu parlons d'Azlef les ultras il y a très longtemps hein, et la banderole a gagné sur Azlef sur l'arrivée de l'équipe en la GSK les ultras organisent une marche, ça serait le 16 janvier. Hein, ça c'est la marche. Les supporters, ça serait le 16 janvier. L'assemblée générale extraordinaire qui était prévue mais avec la présence de la direction, donc du conseil d'administration du club, ça va partir sur un maintien de confiance. D'après ce qui se dit, l'information concrète parce que Khaladi تساوي les informations دي les pages dans n'importe quel autre média après اشينينا يغرد هذا فلاس كهضر فين ولا confirmé il y aura une assemblée générale c'est sûr après ينادي فانزيوس وثنزرارا الا ما تضرد مي ثلاث الحاجه اللي قاصدني c'est que la direction l'assemblée générale a tiré pour probablement pour maintenir la direction actuelle ذاك après تلاوث الحاجه اللي قدوها لها فلاس رابيدمون كان ودي شي عن في معزوزي ناد بلي كون هذه هضر شوف لا ضلنا ديميناجيا. Je veux plus reparler de cette personne. Une personne qui ment pour qui يستخدم l'audience pour des faits personnels. Donc الساقي كود لا لازم كونتار من لازم كود وين الساقي كود ماجر لازم كونتار ماجر الساقي كود تبون لازم كونتار تبون يجو sur le c'est un mercenaire خلصي نهضر خلصي je te critique خلصي je veux pas لو كان يهدر شوف لا ضلنا غاد كاجا je vais pas parler de ce type
جو في با بارلي دو الهداف. الهداف كي جياسكا فريق عارق. شو فريق عارق وهذا يقيم فريق عارق ويغلي ومازال سمي فريق عريق كريتيكي تكريتيكي يا راهو الجمال ما تلحق ضد ثقر لا فيديو كيني لاكتواليتي نكون ديني قيمت ديال هنا مي كارتاج كا بور لافون ماتش جاسكا يسمى اد نهضر في الماتش ايفيدامون ود نسعد في الماتش اي اون فا اسيي ان كومونتي ذون لا بارتي كي لو ديبريفيتو كون دينا قيمت ديال هنا ورتي ملي